andito na po ako sa tapat ng DIY Beads. Hello po. Naririnig niyo po ko? Opo, naririnig na po kita, sir. Opo. Yan po kasi, sarado ko po yan eh. Ano lang, huwag niyo na po isama yung resibo. Parang ipapadala ko lang po dyan. Opo, sir. Vision Optical po yung pangalan. Gwenda lang po, Gwendolyn. Gwendolyn. Vision Optical? Opo, dyan po. Vision. Ay, okay. Ito po sa harap. Okay, salamat, sir. Ano na lang po kay Gwenda, so isama yung resibo. Okay po, sir. Salamat po. Inalis ko na po, sir. Sige po, salamat. Salamat. Salamat po. Thank you po. Gwen. Optical. Dito guys, optical mga tol. Hello po, Food Panda Delivery. Ma'am Gwen. Opo. Sa kay Sir John Graffit. Ang awit na ito ay alay ko sa'yo. Ang himig naman ko inay Happy Mother's Day. Sometimes I sit by your bedroom door. I lay and Tama listen, na vlog si ate. another chance.